السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنبداو في شرح الكور دو لا ستاتيستيك. غنبداو بالديفينيسيون. Définition de la statistique. C'est quoi la statistique? La statistique est un ensemble de méthodes scientifiques qui servent à décrire et à analyser des données. Elles nous permettent aussi de tirer des conclusions et de prendre des décisions. هذا الفيديو غنقدم لكم شروحات مبسطة لمفهوم ستاتستيك وبعض المفاهيم الأخرى التي لها علاقة بالستاتستيك. غندوزو population. Qu'est-ce que ça veut dire en population? C'est ensemble des unités statistiques ou individus sur lesquels on effectue une analyse statistique. population هي مجموعة كنقوموا لها بالدراسة ديالها. هاد المجموعة اللي كنقوموا بالدراسة ديالها هي اللي كنسموها population. Par exemple, une étudiant de la FCG, production de voitures Renault. Ce sont des populations. Unité statistique ou individu. Individu ou la unité statistique. Élément de la population sur lequel porte l'observation. Élément de la population sur lequel porte l'observation. يعني l'unité statistique كيكونوا لنا لا بوبولاسيون. مجموعة ديال الانيتي ستاتستيك كيعطونا ان بوبولاسيون. مجموعة ديال ليتيديون كيعطونا ايتيديون دو لا اس جي. يعني لونيتي يعني لا بوبولاسيون كتكون لنا من انيتي ستاتستيك او انديفيدي. باغ اكزومبل رونو فواتور رونو. كنظن واضحة. غندوزو الاشانتيون. Ce ensemble d'individus prélevés de la population. Ce ensemble d'individus prélevés de la population. يعني étudiants de moins de 20 ans. قلنا unité statistique عندنا étudiants. échantillon عندنا étudiants de moins de 20 ans. طلاب أقل من 20 عام. هادو échantillon. Ou bien Renault Mégane. Échantillon. Voiture Renault. Unité statistique. يعني échantillon كتكون لنا l'unité statistique et l'unité statistique كتكون لنا la population. أظن هاد الشروحات راه بسيطة ومفهومة. غندوزو الفاريابل statistique ou bien caractère. Désigne une grandeur observable sur un individu et susceptible de varier, prenant ainsi différents états appelés modalités. Variable, statistique ou bien caractère. Huma les caractères, c'est-à-dire l'échantillon. Classification d'étudiants selon l'âge. L'âge, le sexe et le couleur. Ce sont des caractères. Ou bien la puissance de Mégane. La puissance est un caractère de Renault Mégane. أظن واضحة. غندوزو التيب دو variable. type de variable ou bien type de caractère. عندنا جوج ديال الأقسام في التيب دو variable. ينقسم لنا الكاركتير ستاتستيك كتنقسم لينا لجوج ديال الكاركتير. عندنا الكاركتير كاليتاتيف والكاركتير كونتيتاتيف. caractère qualitatif ou bien caractère quantitatif.
دابا غنشوفو كاركتير كاليتاتيف. كاركتير كاليتاتيف يتمحور على لا كاليتي. Si lorsque les différentes modalités du caractère n'est pas mesurable. هذا هو le mot-clé. Nationalité, par exemple, nationalité لا état matrimonial. nationalité الجنسية مغربي، فرنسي، فلسطيني، عراقي، هادو جنسيات ما يمكنش لينا نحسبوها، يعني هو ان qualité. ce n'est pas mesurable. هذه هي لا كاركتير كاليتاتيف. état matrimonial كاركتير كاليتاتيف، ما يمكنش لينا mesurable، ما يمكنش لينا نحسبوها. بحال شنو هي l'état matrimonial؟ متزوج، عازب، مطلق، ارمل. هذه هي l'état matrimonial. غندوزو modalité XI. Ce sont les différentes rubriques associées à un caractère. Ce sont les différentes rubriques associées à un caractère. Un caractère. هذا un caractère. Ce sont les différentes rubriques. Les rubriques de cet caractère. شنو هما les rubriques de cet caractère؟ عندنا ايتا ماتريمونيال نديروها باللغه العربيه باش كلشي يفهم. غنديرو متزوج، عازب، مطلق، ارمل. ايتا ماتريمونيال هادو هما لي موداليتي. عندنا ارمل، مطلق، عازب. ce sont les différents rubriques associées à un caractère. هما هادو les rubriques associées à un caractère de l'état matrimonial. Le nombre de modalités est généralement noté K. K égale 1 2 3 4. 1 2 3 4. هذا modalité. Le nombre de modalités égale K. nombre de modalités égale K. أظن راه مفهوم بسيط هادشي. ندوزو لي فيكتيف. C'est le nombre d'individus ayant cette modalité. Le nombre d'individus ayant cette modalité. عندنا modalité متزوج. فهاديك البوبيلاسيون اللي كندرسو شحال من واحد متزوج. نفرض 10 ولا هذا هو l'effectif. L'effectif total est le nombre d'individus qui composent cette population. هو المجموع ديال الانديفيدو كي كومبوز هذيك لا بوبيلاسيون. ساهل كنرمزو ليه ب ان ماجوسكيل، يعني كان ان 1 زائد ان 2 زائد ان 3 ايكال، يعني المجموع ديال l'effectif. Fréquence relative, c'est le pourcentage d'individus ayant la modalité de la population. Le pourcentage d'individus. FI كنرمزو ليه ب NE. FI كنرمزو ليه ب NE. NE اللي هي l'effectif sur N le nombre d'effectifs. ديما كتساوي لنا 1 إيكال 1. يعني اف المجموع هنا، المجموع كتساوي لنا 1. هادي كتساوي 1، يعني المجموع ديال اف 1 اف 2 اف 3 التوتال ديالها كيساوي 1. الا كان اكثر من 1 ولا اقل من 1 كاين شي غلط، خاصنا نعاودو الحساب. اظن هذا هي نهاية الفيديو. اظن كلشي مفهوم وبسيط. انتظرونا في فيديوهات اخرين لمزيد من الشروحات.